নিয়ে চলে এসেছি তোমার জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ ভিডিও। হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে নববর্ষ। তো দেখে নিয়েছি আমি একটা নতুন নাইটি পরে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে আমি একটা কুর্তি নিয়েছিলাম আর টপ নিয়েছিলাম। তো কুর্তি আর টপটা কোনো কারণবশত পরা হয়নি, তো এই নাইটিটা পরে নিলাম। আর তোমরা কী কী নববর্ষে কী কী জিনিস নিয়েছো প্লিজ কমেন্ট করে বলিও কিন্তু, হ্যাঁ। আর আমার কেমন লাগছে সেটাও কমেন্ট করতে ভুলিও না। চলো তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, কারণ আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে। আজকে কী কী হচ্ছে আমার বাড়িতে সব তোমাদের দেখাবো। আর নিউ গেস্ট কে এসেছে আমার বাড়িতে ওটাও তোমাদের দেখাবো। ততক্ষণ টাটা। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि हरि ओम तस्सद ओम शांति ओम तस्सद ओम शांति ओम तस्सद ओम शांति ओम तो विष्णु परम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु जगत की रखे नमो श्री हरि नमो श्री हरि नमो श्री हरि बाजी आज অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত বিভা যৎসরি কুণ্ডলিকাক্ষ সবাজ্য অভ্যন্তরণ সূচি নমসূচি 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 মা ভব বাচি মা ভব বিধি সরন্তি সা ভব সর্বে সর্বকার্যে কন্যা নামকরণ কার্যে সুমা ভব অধিকার জানা গেল বস এই বছর কোন জায়গায় জায়গা বছর 9 দিন ধরে যা হ্যাঁ আমি তোর মাথাটা ওর 10 মিনিট কি 10 মিনিট বলে বাদ ধরে মারি বলবো বিষ্ণু পদ শব্দ অদ্য অদ্যায় অদ্য মাসে উত্তম মাসে মা সগ্নে বৈশাখ মাসে ইয়ো ভাবসত্রা বিষ্ণু কুমো পূজা জ্ঞানং হে পদন্ত মহাকায় ব্রহ্মোদং গজানন বিঘ্নাশनं করং দেবো হে রম্মং পরমহং ভবতুণ্ডং মহাকায়ং সূর্যকোটি সমপ্রভং নির্বিঘ্नं কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা ওম সিদ্ধিদাতা গঙ্গণিসা বৈ নমঃ সচন্দন হে তদন্ত পুষ্পে সূর্যা বৈ নমঃ বৈদ্যং সূর্যা বৈ নমঃ আর্ঘং সূর্যা বৈ নমঃ গন্ধ পুষ্প ভূপতি প্রণবিদ্যাদি ভগবতে হিংসি সূর্যা বৈ নমঃ ओम रक्तांबुजासनमसे सुमन सिंधु भानु समस्ताजगतमधीवं भजामि पद्दादयभयवर्णादोदितं कराच्यमाणिक्यमौलिमूर्णां गुरुचिन्तिनेत्रम् ओम दवाकुसुम संकासंकास्वयं महादूतिं हंतारिं सर्वो पावगणवरतश्रीवापुरं भगवते हिंसि सुज्जा वै नमः अस्महादेवी सर्वे साधु सर्वे गुणितं दत्तं गुणितं देवं संस्तुं 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 दोमो देवं भगवान् सुमन ओम पूजा पूर्वं विष्णु स्तुति पूज्य व्यक्ति पूजा पूजा विष्णु योनि पूज्य नमो दारि पूजा उपस्थित ओम दातुपाल भई स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा ओम सुजावै स्वाहा ओम शिवादेव देवता भई स्वाहा ओम नारायण भई स्वाहा ओम भगवती दुर्गा वै देवा वै स्वाहा ओम ब्रह्म देवता भई स्वाहा ओम भगवान विष्णु वै स्वाहा ओम शिव देवता भई स्वाहा ओम अग्नि देवता भई स्वाहा ओम चित्रगुप्ता वै स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम विभीषणा वै स्वाहा ओम प्रह्लादा वै स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा शिवलाई सम्मन दुर्गा कालिका ओम हिंदू दुर्गा वै देवा सपरिवारा वै स्वाहा ओम प्रजापति ब्रह्मणि विष्णु वसंतु देवता मुनि पद्यवेक्षण प्रियं भूर्भुवः स्वाहा ओम स्वस्ति देवा वै स्वाहा ओम गृहदेवे भै स्वाहा ओम गृहदेवी भै स्वाहा ओम ब्रह्मपाल देवी भै स्वाहा ओम ब्रह्मपाल देवी भै स्वाहा ओम सर्वभै देवी भै स्वाहा ओम सर्वभै देवी भै स्वाहा ओम कुन्नहोमं कुन्नपत्नं कुन्नमिदं ओम देवता कुटुम्बिने ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम इदं गुरुपटं प्रति देवता कुटुम्बिने ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम विक्रम मामे काले दुट्टा ओम गंगा स्वस्ति नंदो सला स्वस्ति स्वस्ति नस्ताको मनुष्यनिं स्वस्ति नबिस ददातु स्वस्ति स्वस्ति ओम नित्यं गतं भवति भवति संपूर्ण सौर्य भवति चुरुं जमिस चिरो संसंतु संतु संतु ओम शांति दौ शांति आंतरिक शांति पृथ्वी शांति ओषधाय शांति विश्वदेवा शांति समा शांति सर्वज्ञान शांति शांति देवी शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति दौ शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञान शांति ओम शांति ओम शांति ফোকাস কি বলেছে তিয়ানকে ছোড়া বাটকে সব বলেছে ওকে আমি হসপিটালে দেখতে গেছিল তখন কি বলেছে